सकल घटे नारायण। भक्त रघु धीबर कथा। श्रीक्षेत्रर अनति दूर पड़े पिपिली ग्राम। सेठी भक्त रघु बेहेरार घर। जातिरे धीबर। माँ स्त्री को नहीं घरे तीनी प्राणी। माछ मारी कुटुंब पोषण करे। संध्या बेला ग्राम मुंडारे थिबा भागवत टुंगीरे प्रत्यय भागवत शुणे। माछ मारुथिबारु ता मनरे किपरि एक अपराध बोध बसा बांधि थाए। किंतु करिबो कौन, से कुटुंब ताड़नारे बाध्य हुई माछ मारे। दिनकर घटना। रघु माछ मारुथांती जालरे गोटिए बड़ रोही माछ पड़िला। से जालरू माछटीकू काढ़ी खड़ेईरे भर्ती करुछंती। माछ चित्कार कला, नारायण नारायण। प्रभुंको मने पड़ीगला भागवतर सेही अमूल्य पद गोटी, सकल घटे नारायण, बसंती अनादि कारण। एही माछ जीव नारायण मध्य एहा मध्यरे निवास करुछंती, ता मनरे एहा स्पष्ट होईगला। छानिया होई से माछकू नेई जंगलरे एक जलाशयरे छाड़ीदेले। माछकू छाड़ी देई रघु सेहीठारे बसी रही भाबिला, नारायण सर्वोक्तवासी। एही कथा माछ देहरे रही नारायण मोते चेताई देले। सेही नारायणंको स्वरूप कौन ताहा मोते जानिबाकू पड़िबो। एहीठारे मु बसी रहिली। मु तांकू दर्शन करिबी तो घरकू जीबी, नहेले प्राण हराइबी। एमंते विचार करी रघु दिनराति एक करी नारायणंको भजनरे लगी रहिले। दार्ढ्यता भक्ति लिखिले। भजन कला नारायण, जे नाम परम कारण। निविष्ट चित्तरे भक्त रघुंको भजन भावग्राहींक कर्णरे बाजिला। प्रभु दिने ब्राह्मण बेश धरी आसी रघु पाखरे पहुंची कहिले, तुमे किए, काहींकि तुमे एठारे तुच्छाटारे बसी रहिछ? तुमे काहाकू भजन करुछ? रघु धीबर निज परिचय देई कहिला, मीनटीए मो जालरे पड़ी दिने नारायणंको नाम कहिला। मु सेही नारायणंको भजन करुछि। नारायणंकू निश्चय मु दर्शन करिबी, नोहिले प्राण हारिबी। तुमे किए? मो ध्यानरे व्याघाट सृष्टि न करी निज रास्ता धर। प्रभु हसी हसी कहिले, जुग जुग तपस्या करी मध्य केते मुनिर्षि तांको दर्शन पाई पारि नाहंती। तोते मिनटाए नारायणंको नाम कहिदेला, आउ तू तांको दर्शन पाई लागिछु। एसबु तो मनर भ्रम। शीघ्र घरकू पळा, तेने तो पिलाछुआ भोकरे मरिबेणी। रघुबर कहिला, ना ना गोसेई, एहा केबे मो मनर भ्रम नुह। प्रभु पा पतित पावन। पतित मानंको उद्धार पाई से नीलाचलरे बाना उड़ाइछंती। मो भोली पतितकू निश्चय प्रभु दर्शन देबे। ब्राह्मण रूपी जनार्दन चिंता कले, ना रघुकू आउ परीक्षा करिबी नहीं। से मोर एकनिष्ठ भक्त। ताकू आउ बेसी कष्ट देबी नहीं। ताकू मु दर्शन देबी। एहा भाबी से कहिले, रघु नारायण तो कोठी केते दूररे अछंती। से पुणी तोते दर्शन देबे केमिति? रघु कहिला, से सर्वोक्तवासी। से तुम देहरे अछंती, मो देहरे भी अछंती। से चाहिले एइठी प्रकट होई जिबे। सिए परा भावकू निकट अभावे अभेट। प्रभु रघुर दृढ़विश्वास देखि शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज रूपरे आविर्भाव होई कहिले, प्रभु तुम अटल भक्तिरे मु संतुष्ट। एबे तुमे कौन मागुछ माग। रघु कहिला, प्रभु आपण अधम उपरे दयाकरी दर्शन देले, आपणंकू आउ कौन मागिबी। एतिकी कृपा करंतु, मु आपणंक चरणरे लुचि जिबी। प्रभु पुणी कहिले, नाही रघु, तुमे किछि बर माग। रघु कहिला, हे प्रभु आपण अधम प्रति जदि सदय अछंती, तेबे मोते एही बर दियंतु। मु एही धीबर जन्मरु पारी होई जिबी। मु जेतेबेले चाहिबी आपणंक दर्शन पाइबी। आउ आपणंक नाम गाई गाई मो पिंडरु प्राण छाड़ी जिब। महाप्रभु तथास्तु कही अंतर्धान होई गले। रघु आनंदरे ग्रामकू फेरी आसिले। रघुकू देखी ग्राम लोकमाने कहिले, हेई देख, पिलाछुआ पोसी न पारी जाई जंगलरे बुलुथिला। ठापुआटा चिता चेतन काटी बाजी सारिछि। रघु घरकू फेरी आसिले। से आउ माछ मारी गले नहीं। भिक्षा करी कुटुंब पोसी प्रभुंको भजन कीर्तनरे मग्न होई दिनराति एकाकार करिदेले। एपटे साही पड़िशांको टाही टापरार अंता घटू न थाए। दिनकर कथा, रघु ग्राम मंडपरे बसिथांती।
ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ନାନା ପ୍ରକାର ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିଏ ଆଣି ରଘୁଙ୍କ କମରରେ ଫୋଡ଼ିଦେଲା। ରଘୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇ କହିଦେଲେ, ବାବୁ ତୋର ମୁଁ କି ଦୋଷ କଲି ଯେ ତୁ ମୋତେ ଏତେ କଷଣ ଦେଲୁ? ତୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୋତେ ଦଣ୍ଡନ୍ତୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ତୋ ମାତା ପୁତ୍ର ବୋଲି କାନ୍ଦୁ। ଏତକ କହିଦେଇ ରଘୁ ଚାଲିଲେ ଘରକୁ। ଦୈବ ଯୋଗକୁ ପିଲାଟି ସେଇଠି ଛଟପଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଖବର ପାଇ ପିଲାଟିର ବାପା ମା ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ଜଣେ ମୁଖିଆ ଲୋକ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଚାଲ ରଘୁକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷମା ମାଗି ପିଲାଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ରଘୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଜୀବନ ପାଉ ଏ ବାଳକ, ସମସ୍ତେ ଉଠ ବୋଲି ଡାକ। ସମସ୍ତେ ସେଇଆ କଲାରୁ ପିଲାଟି ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରି ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। ରଘୁବରଙ୍କର ଏ ଅଲୌକିକ ମହିମା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜନତାର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ଆଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କୁ। ଏମିତି କେତେଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ ରଘୁ ମନ ବଢ଼ାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖୁଆଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଦିନେ ରଘୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଲଗାଇ ଡାକିଲେ। ଭକ୍ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଧୀବର ରଘୁ ବେହେରା ଘରେ। ତେଣେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଚଳୁରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି ଯେ? କିଛି ଅନୀତି ହେଲା କି ବୋଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ପହଞ୍ଚିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜା ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ, ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଆସି ମୋ ପରମ ଭକ୍ତ ରଘୁ ବେହେରା ଘରେ ରହିଯାଇଛି। ତୁମେ ଯାଇ ରଘୁକୁ ସସମ୍ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଘେନି ଆସି ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ତେବେ ଯାଇ ଆମ୍ଭେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ କରିବୁ। ତହିଁ ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଠାକୁର ରାଜା ଚାଲିଲେ ପିପିଲି ଅଭିମୁଖେ। ସେ ରଘୁ ବେହେରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ହରିଙ୍କି କଲୁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ତୋର ଦର୍ଶନେ ମୁଁ ମୁକତି। ରଘୁ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ହଡ଼ ବଡ଼େଇ ଗଲା। ରାଜା ସବୁ କଥା କହି ରଘୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଟଶିରିପା ବାନ୍ଧି ହାତୀ ପିଠିରେ ବସାଇ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଘେନି ଆସିଲେ। ମହାରାଜା ରଘୁ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚଉଁରୀଘର ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରାଇଦେଲେ। ତାହା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଘୁ ଧୀବରଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ। ସେହିଠାରେ ରଘୁ ରହିଲେ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ କାଳ କଟାଇଲେ। ଭକ୍ତ ଧୀବର ରଘୁ ବେହେରା ଚରିତ ଭକ୍ତକବି ରାମଦାସ କୃତ ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି ରସାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ରଘୁଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରହଣୀକୁ କବି ରାମଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଲେ, ଦାସେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଶେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନର ହରସେ। ନିରତେ କରି ହରି ସେବା, ନ ଜାଣେ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବା। ଅର୍ଜୁନୀ ଚରଣ ବେହେରା। सब चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि जदि करिनाहांती एबे सब्सक्राइब करिनियंतु। एभली दिव्य सीरीज आध्यात्मिक पौराणिक साहित्य गल्प कविता तथा ओडिया भाषा और संस्कृतिर समृद्धि पाई एही यात्रा रे शामिल होई बहुल मात्रा रे लाइक कमेंट और शेयर करंतु। जय जगन्नाथ।